frontalis muscle. Ito yung frontal belly ng occipitofrontalis. Ito yung occipital belly. Tapos, andito yung ear. Kasi wala siya ngayon. Ito yung posterior auricular muscle. Ito naman yung anterior auricular muscle. Tapos ito yung superior auricular muscle. Ito yung parotid gland. Ito yung splenius capitis muscle. Ito yung levator scapula. Tapos ito yung screen muscles. Tapos ito yung sternocleidomastoid. Ito, orbicularis oculi. Ito yung transverse part ng lasalis. Ito yung levator ala kinasi. Tapos, levator labii superioris. Minor zygomatic. Major zygomaticus. Tapos, ito yung risorius. Ito yung depressor anguli oris. So, ito si depressor labii inferioris. Tapos, ito si mentalis. Tapos, orbicularis oris. Orbicularis oculi, orbicularis oris. Tapos, dito yung buccinator mo. Ayan. Tapos, ito yung masseter mo. Tapos, ito si Stenson's duct. Ito. Kapag dito naman pinoid, ito yung gala aponeurotica. So, sa baba ng nose, dito, yun yung depressor septinasi. Tapos kung blood vessel naman naka-point, kunwari ito, superior labial vein. Tapos kapag ito naman, superior labial artery. So, ito yung zygomaticus major. Ayan ang pag-ganon. Tapos ito, depressor anguli oris. Kasi naka-angle yan, no? Ayan yung fibers. Tapos pag dito, syempre mentalis. Pag dito, although hindi namin masyado makita, depressor labii inferioris. Tapos, masseter. Ayan. Tapos, pag dito tinuro, procerus. Pero pag kunwari, peeled off na tong frontalis muscle mo, yun, dun mo makikita si corrugator supercilii. Pag dito, nasalis. Pag dito, depressor septinasi, orbicularis oculi, orbicularis oris. Tapos to, yung naka-pinpoint na yan yung medial pterygoid. Siyempre, lastly, yung frontalis or yung frontal belly of occipitofrontalis. So, ito yung medial pterygoid uli. Tapos, patayo yung fibers niya. Tapos, kapag pahiga daw or pa-transverse, yun yung medial pterygoid. Kaso, hindi namin alam kung saan. Lateral pterygoid pala. Tapos, pag ito, yan yung periosteum. So, rhomboid minor, rhomboid major, trapezius. Ito. Triangle na yan. So, ito yung thoracolumbar fascia. Ito yung triangle of auscultation. Tapos, ito naman, sa baba, yung triangle of petit. Iliac crest, yung white na yan. Serratus posterior inferior. Tapos, to latissimus dorsi. So, ito, semispinalis capitis. Ito yung splenius capitis. Tapos to, levator scapula. Rhomboid minor. So, muscles of the trapezius. Yes, muscles of the back. Ito yung trapezius. Ito, trapezius hanggang dyan. Ito, trapezius hanggang dyan. Tapos, ito yung rhomboid major. Ayan. Sa kabila. Ayan. Ito yung rhomboid minor. Ito. How do you know rhomboid major? So, ito, kapag sa yellow na yan yung thoracolumbar fascia. Tapos kapag dito, yan yung fibers na pag ganyan, yan yung latissimus dorsi. Okay. So, ito yung rhomboid minor, ito yung rhomboid major. Ito, hindi namin alam kung ano to, pero baka daw, levator scapula. So, ito, sa baba, parang, sa baba, yan yung serratus posterior inferior. Tapos yung sa, ito naman, ito yung iliocostalis. Iliocostalis. Tapos, ito yung longissimus. Tapos yung sa tabi na ng spine, yung spinalis. Three. So, occipital muscles.
Ayan, ito yung trapezius mo. Ayan, trapezius. Pag binuklat mo pa yung trapezius, ito yung semispinalis capitis. Ito. Yan, tsaka to. Pag binuklat mo pa yung semispinalis capitis, ito yung nasa gitna. Yan yung rectus capitis posterior minor. Tapos itong dalawang nasa gilid, ito, tsaka to, rectus capitis posterior major. Minor, major. Tapos ito naman, yung nasa mas lateral talaga, obliquus capitis superior. Tapos kapag yung nasa baba, although hindi namin makita dito, yung inferior capitis. Obliquus. Yun. So kapag nasa baba naman, obliquus capitis inferior. Pag nasa taas, obliquus capitis superior. So, rectus capitis posterior minor, rectus capitis posterior major, tapos obliquus capitis superior, tapos pag nasa baba, although hindi makita, obliquus capitis inferior. Ayun. So, dito, yun yung sa occipital triangle. Cranial fossa, anterior cranial fossa, middle cranial fossa, posterior cranial fossa. So, ito, yan yung frontal crest. Ito, yung coxcomb na yan yung crista galli. Tapos yung nasa gilid, yun yung cribriform plate. So, ito yung optic canal. Ito, yan. Tapos, sa loob pa, dito pa, pag merong tinuro dito, yun yung superior orbital fissure. Tapos kapag ito, shaded na ganyan, yan yung lesser wing of sphenoid bone. Tapos kapag pag ito, lahat to naka-shade, yan yung ethmoid bone. Ethmoid bone, E, tapos S, sphenoid bone. Ito, yan yung sella turcica. Tapos ito yung greater wing of sphenoid. Tapos dito yung ROS mo. So, rotundum, foramen rotundum, pinakataas. Ito. Tapos, foramen ovale, tapos foramen spinosum. Tapos, pinaka-medial, yan yung dito, although hindi mo masyado makita, yung foramen lacivum. Tapos, syempre, ito, foramen magnum. Tapos, ito naman, yan yung occipital crest. Tapos, sa mga butas uli, yan yung pinakataas, yan yung internal auditory meatus. Pag mas baba pa, yan yung jugular foramen. Tapos, ayun, yung maliit na butas dito, yun yung hypoglossal canal. Ito, yun yung petrous portion of temporal bone, petrous portion of temporal bone. Tapos pag ito naman, yan yung internal occipital protuberance. Tapos syempre, kapag nasa labas, although syempre wala yan, dun yung external occipital protuberance. Tapos kapag ang tinuro, yung mga tuldok na yan, yun daw yung deep flow. Deep flow. Vertebra, ito yung intervertebral disc. Tapos nakatusok na ganyan, yan yung vertebral foramen. Pag dalawa naman, yan yung pag dalawa, tapos nakaganyan, vertebral canal. Tapos pag dito, kapag dito nakatusok, yan yung intervertebral foramen. Pag dun. So, ito axis. Ito, ayan. Ay, shit! Ay, sorry. Atlas. Axis, yung may dens. Tapos, typical cervical vertebra. Tapos to, yan, thoracic vertebra. Tapos yung kidney shape, yan yung lumbar vertebra. Basta si thoracic heart shape. Tapos, kapag lumbar, yan, parang kidneys. Siyempre, yung mga spinous process nila. Dens yan, Tapos, syempre, sacrum. Sacral promontory. Anterior sacral foramina. Ilium or iliac fossa. Tapos ito yung iliac crest. Ayan. So, coronal suture, sagittal suture, lambdoid suture, squamous suture. Frontal bone, parietal bone, temporal bone, occipital bone, lambda, bregma. So, orbit, vomer, maxillary bone, zygomatic bone,
So, scapula, coracoid, acromion process, glenoid cavity, ito. Tapos ito, yan yung coracoid process. Ito yung spine ng scapula. Ito, yan yung medial border of scapula. Ito naman yung lateral border ng scapula. So, kung nasan si glenoid process, yun yung lateral border ng scapula. Superior angle, tapos inferior angle. So, ito, subscapular fossa. Tapos, pag dito sa taas, supraspinous fossa. Tapos, infraspinous fossa. So, humerus, ito yung medial epicondyle. Ito yung trochlea, ito yung capitulum. Sa taas ng capitulum, si radial fossa. Coronoid fossa. So, most likely, ang lalabas naman siguro, yung bicipital group of humerus. Dural. So, dural reflection. Ito, yan yung falx cerebri. So, falx cerebri. Tapos, ito naman, yan, yung parang plaque na nagdikit na yan. Ayan. Yan yung tentorium cerebelli. Tapos, pag binuklat mo, ito, yan, yung parang bridge lang na yan. Yan yung falx cerebelli. Sinuses naman. Ito yung superior sagittal sinus. Dito banda yung inferior sagittal sinus, although hindi na siya kita dito. Tapos, sa loob, dito yung ito yung straight sinus naman, straight sinus. Sa taas lang ng tentorium, ng falx cerebelli. Straight sinus. Kapag dito na sa butas, pag lumabas na sa butas, dun naman yung great cerebral vein of Galen. Tapos, dito yung occipital sinus. Dito yung transverse sinus. Ito yung superior sagittal sinus. So, itong point of meeting nila, yung confluence of sinuses. So, ito, yan yung superior sagittal sinus, yung blue na yan. Pagdating dito, yan yung straight sinus. Tapos, yan, yung red na yan yung confluence of sinuses. Tapos, corpus callosum, lateral ventricle. Tapos, dito yung fourth ventricle. Mag-meet siya with the inferior So, para maging straight sinus. Ito. Yan yung great cerebral vein of Galen.